Bad boy, not so much. Rebel, only for the right reasons. Wag, laat ek verduidelik. Ek sal eers bietjie moet wend. Die een ding wat my annoy, is wanneer mense sleg praat oor tieners en jong mense. Ek kry gewoonlik een van twee reaksies. As mense my vra wat ek doen en ek vir hulle sê ek werk met 13 tot 30-jariges. Die eerste, dis awesome. Well, en ek stem saam, ek love it. Die tweede is, shame, ek sal nie kan doen wat jy doen nie, of jy weet, dan sê hulle, as ek sê ek werk met studente en jong mense, dan is daar hele lysie wat hulle sê, hoekom hulle nie hou van die jeug van vandag nie. Dit is so unfair dat mense in sommige groepe, mense so stereotype. Het jy al 'n label gekry wat jou ongemaklik laat voel? Een van die groot dinge wat aan die jonger crowd toegeken word, is dat hulle rebellious, stroomop is. Miskien is dit so. En is dit altyd so bad? Moenie my verkeerd verstaan nie. Reëls is nodig en maak meestal sin. Consider the following ones. You've got to be on time or face the consequences. Of there's a chance or there's a certain dress code to adhere to. Of you can't say or do inappropriate things in public. These are pretty obvious. But then there are those unspoken, unmentioned, but everybody still knows it rules. Like, you don't respond to a text message by calling someone, like ever. You don't laugh when your friend says something dumb. You don't go after your best friend's ex. You don't ever, and I mean ever, screenshot a Snapchat without an explanation. Die punt is dat daar baie reëls is. Dit maak sin dat wanneer ons in sulke spasies is, selfs in die kerk of om kerkmense, ons verwag dat dit nog 'n ruimte is waar daar nog reëls is wat moet gevolg word. Dalk het jy al begin dink dat om Christen te wees net gaan oor om reëls te volg, a list of do's and don'ts. As jy so dink, jy is nie alleen nie, maar dink gou saam met my. Wat as God jou juis vra om buite die boks te dink? What if following Jesus is just as much about the destructive rules you break as the constructive rules you follow? What about if I told you that being rebellious isn't always a bad thing? In fact, it might be the very thing God invites you to do. Kyk na die lewe van Jesus. Hy was nooit net 'n rebel om rebels te wees nie, maar toe mense die reëls gevolg het wat skade gedoen het en dit vir hulle self of vir ander moeilik gemaak het om te ervaar wie God is en hoe hy hulle liefgehad het, het Jesus opgestaan en seker gemaak sy stem word gehoor. Liefde in waarheid bedek. He was unwavering. He was brave and strong, and he stood up to even the rebellious leaders of the time. He disagreed, he debated, en soms het hy juis die kulturele en tradisionele en godsdienstige reëls gebreek. And let's face it, it made people nervous. Party leiers was so omvergegooi deur Jesus dat hulle sy dood beplan het. Ons lees dit in die Bybel. The religious leaders were on a mission to destroy him and his following. Maar Jesus doen nie net wat hy behoort te doen of wat die samelewing bepaal nie. Hy bly nie onder die radar nie. He doesn't just keep the peace. He calls out rule after rule that has lost its meaning, that has been misinterpreted, and that has been abused for selfish purposes or the needs to be seen in a different light. En hy laat nie toe dat die norme en gewoontes in die pad staan van wat regtig nodig is nie. Dink in Johannes 13. Die reël sê hy kan gaan sit reg vir ete. Iemand 'n slaaf sal sy voete kom was. And just a side note, after a days of walking in sandals on dirt roads, your feet weren't pretty. They were rough, smelly and dirty. Jesus hoef nie sy boekleed uit te getrek het, die handdoek om hom gebind het en af te gebuk het en sy disippels se voete te gewas het nie. In fact,
dit was 'n stroom op ding om te doen. Dis nie die tradisie nie, dis nie die reël nie. Dis juist dit wat 'n slaaf sou gedoen het, 'n slaaf se werk. So dis een reël wat hy vir die regte redes gebreek het. Hy doen way meer as wat hy hoef te doen. En dan, hy's God. Hy moet gedien word. Hoekom swaai hy dit om? Hoekom breek hy die reël wat sê dat 'n leier, 'n koning, nie sy onderdane dien nie? Weerens, hy gaan ver verby wat die samelewing verwag. So, as die reël is, look out for number 1, of worry about yourself first, or do the minimum of what is required of you, then Jesus definitely broke that rule. Om sy disippels se voete te was meer as wat enige mens sou doen. Dit was nie die manier wat die mense van die tyd dinge gedoen het nie. Dit was nie wat verwag is nie. Dis hoe Jesus gerebelleer het. He rebelled in a way that honored God. He challenged what was normal or expected in a way that served others. Dit het hom alles gekos, maar deur God te volg, selfs wanneer alles en amper almal om hom teen hom was, het hy die wêreld verander, gered. Dis die ding, wanneer jy iets doen wat jy nie hoef te doen nie, wanneer jy die ekstra myl loop of anders optree as wat 'n tipiese jongmens van verwag word, soos wat jy vir Jesus volg, trek jy aandag. Jy ontwrig die manier wat mense dink en laat hulle weer kyk. Deur jou verander God mense op 'n awesome manier. Klein stroomop aksies lei dalk tot 'n hele stelsel wat verander en nie meer mense uitbuit of onderdruk nie. 'n Oomblik se opstaan teen nie aanvaarbare, maar effe onetiese manier van dinge doen, lei dalk na 'n verandering in hoe dinge gedoen word. 'n Omdraai om die regte ding te doen. You're entitled to say nothing. You're not required to do anything, but if you follow Jesus, you are called to be a rebel in a way that honors God and serves others. Perhaps start by praying this grace each day as often as you remember. Lord, give me the grace to see what you see and to answer your call as I learn to honor you with my actions. I can't wait to see how you and God will turn the world upside down, to be a place where His grace is experienced deeply and His love made visible in refreshing new ways. Wat vra jou reis as volgeling van Jesus jou nou? As jy ja sê, selfs al sê die samelewing, die reëls, die norme, die algemeen aanvaarbare praktyke, dat jy dit nie hoef te doen nie. What if I really did help the old lady cross the road? Wat van as ek saam met die man by die robot gaan middagete eet? Wat as ek my verhoging moet weggee? What if I bake biscuits and put it in my neighbor's postbox anonymously? What if I gave my time, knowing that you could never repay me? What if I risk my popularity to save you from embarrassment? What if? Well, the world will never be the same again. Stroom op, verseker, met God wat elke tree lei.